आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि अहले बैत का पैगाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि औलाद और माल फितना है। इससे मुराद ये है कि औलाद और माल आजमाइश है। अगर इसको दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करें तो ये आपके लिए सदका जारिया है, अगर इसको दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल ना करें तो आपके लिए दुनिया व आखिरत में बाइस अज़ाब है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दुआ ज़हरा का केस। रोज़ाना शब रोज़ तकलीफ़ में गुज़र रहे हैं, यानी ऐसी सिचुएशन है जहां हमें अपने इस मुल्क में जहां इदारे भी हैं, जहां हमारी एजेंसियां टॉप पर हैं, जहां हमारी आर्मी बहुत पावरफुल है, इस मुल्क में, ये एटमी मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, पाकिस्तान में इतनी बेबसी, इतनी लाचारगी, वालिदैन इतने बेबस हो गए कि पम्फलेट उठा के एयरपोर्ट चले गए जहां से हुज्जाज करम रवाना हो रहे थे मक्का मदीना। उनको अपील कर रहे हैं कि खुदारा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर जाकर दुआ कीजिएगा कि दुआ ज़हरा हमारी वापस आ जाए, आपकी पनाह में देते हैं। यानी इतनी बेबस हो गए हैं, दिन रात रोल रहे हैं, दिन रात रोल रहे हैं। उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। उनको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? जी पहली बात यह है कि जी दुआ ज़हरा अपनी मर्ज़ी से गई है, दुआ ज़हरा ने अपनी मर्ज़ी से निकाह किया है, इस वजह से अदालत ने भी फैसला सुना दिया कि जी बच्ची कह रही है तो मैं शादी के काबिल हूँ, तो ये शादी के काबिल है। बच्ची का बाप जो है वो झूठ बोल रहा है। क्या ये जुर्म है बेटी पैदा करना इस माशरे में, उसकी तरबियत करना, उसके नाज नखरे सहना, क्या ये जुर्म है? पहली बात तो ये है, पहली बात तो ये है कि निकाह दुरुस्त नहीं है। बच्ची हमारे शरीयत मुहम्मदी में बच्ची बग़ैर वालिद या दादा की इजाज़त के निकाह कर ही नहीं सकती। ये शरन, यानी शरन और कानूनन निकाह ठीक ही नहीं हुआ। कानूनन क्यों नहीं ठीक है? जी पाकिस्तान का कानून है 18 साल से कम बच्ची शादी कर ही नहीं सकती। अदालत कह रही है जी 16, 17 या 18 साल की लग रही है, खुदा का खौफ करें। बच्ची की एज देख लें, जो उसकी इब्तदाई तस्वीरें थी, अब तो उसके साथ ट्रीटमेंट्स हो रही होंगी, उस बच्ची के साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा। कुछ दिनों तक आपको वो इतनी सेहतमंद भी नज़र आ रही होगी, बड़ी बड़ी खातून की तरह उसकी जो है वो आपको शक्ल व शबाहत नज़र आने लग जाएगी। ये क्योंकि अब केस वायरल हो चुका है, तो अब इस बच्ची के साथ वो सब कुछ करेंगे, इसको साबित करने की कोशिश करेंगे कि जी ये निकाह हुआ है, ताकि हम जो है वो बच जाएं बाकी बच्चियों के साथ जो कर चुके हैं। जो एक पूरा सिस्टम होता है, आलमी तौर पे पूरा सिस्टम होता है बच्चों को अगवा करने का और उनको यूज़ करने का। अरब अमारात में, यूरोप में, जहाँ भी ये लोग बच्चों और बच्चियों को यूज़ करते हैं, अगवा करते हैं, ये आलमी एक जो है वो गैंग होती है। ये छोटी मोटी गैंग्स नहीं होती, नहीं तो हमारे इदारे फ़ौरन बच्ची को वालिद के हवाले कर देते। ना निकाह शरन ठीक है, ना कानूनन ठीक है। फिर इसको अब जो है वो वालिदैन दिन रात रोल रहे हैं। बच्ची अगर ये निकाह दुरुस्त होता, अगर ये लड़का ज़हीर दुरुस्त होता, ये निकाह दुरुस्त होता, वालिदैन एक्सेप्ट कर लेते ज़हीर के, तो फिर सरेआम सामने लेके आते। ये इतने हफ्ते जो है वो इदारे रुलते रहे इस आर्डर के बाद के जो उनको पैदा किया जाए, उनको बाजियाब करवाया जाए दुआ ज़हरा को। तो कहाँ छुपे फिरे थे? ये छुप रहे थे ना, इनको बहावल नगर से जो है वो बाजियाब करवाया गया है। तो इसका मतलब ये कि ये छुपने की क्या वजह थी? अगर रियल में ज़हीर कुछ है, इसके वालिदैन है, इसकी फैमिली है, सामने क्यों नहीं आई? चलें जी, जो अगर कर लिया, बच्ची निकली, जो हुआ, निकाह हुआ, तो वालिदैन रजू करते दुआ ज़हरा के वालिदैन से, लड़के ने गलती की है, जो की है, अब इनको माफ़ कर दें, इनका घर बसाना है बसाएं, नहीं बसाना जो भी है, या हमें ये रिश्ता दे दें। ये एक तरीक़ाकार होता है एक माशरे में। नहीं जी, उस पर जो है वो केस को मज़ीद जो है वो ये हमें रंग दिया गया कि जी दुआ ज़हरा राज़ी है, वालिदैन जुल्म करते थे, मारते थे। उसके घर की कंडीशन, उसके वालिदैन की कंडीशन, उसकी माँ बाप की कंडीशन देख के नज़र आता है कि बच्ची को मारा जाता था। वो तो कहती है मैं पिज़्ज़ा खाती थी, मैं सैंडविच खाती थी, मैं ये चीज़ें खाती थी। मारने वाले वालिदैन इतनी फरावानी देते हैं। उसके घर की कंडीशन, उसके वालिदैन की कंडीशन, खाते पीते घराने से हैं वो। और तो हमारी तहजीब ऐसी है कि हम बच्चियों पर हाथ कभी नहीं उठाते। ये वालिद मारता था, उसके बाद फिर जो केस हुआ, अदालत ने कहा वालिद झूठ बोल रहा है, बच्ची ठीक कह रही है। मैं जज साहिबान से भी गुजारिश करूंगा, इदारों से भी, आपके घर में भी बेटियां हैं, खुदारा मेहरबानी करके इस बच्ची को इसके वालिदैन तक वापस पहुंचाया जाए। नहीं तो इसके साथ क्या आने वाली कई हज़ारों सैकड़ों दुआ ज़हरा के साथ सब कुछ होगा, क्योंकि वो उनको यकीन होगा कि हम दुआ ज़हरा वाला केस जीत चुके हैं, आगे हमें तसल्ली, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
جو انٹرویو لیا گیا، یہ ایک دن پہلے ایک زنیرہ نامی یوٹیوبر نے انٹرویو لیا، اس میں آپ دیکھیں کہ انٹرویو کس طرح بنایا گیا، اس کے کلپ کاٹ کے بنائے گئے، اس کا مائنڈ واش کیا جا رہا ہے دعا زارہ کا، اس کو ایسی خطرناک ویڈیوز دکھائی جا رہی ہوں گی، اسلحہ دکھایا جا رہا ہوگا، اس کا ذہن خراب کیا جا رہا ہوگا۔ میں دعا زارہ سے بھی ریکویسٹ کروں گا، بیٹا آپ کے پاس اگر یہ پیغام پہنچ رہا ہے، اور ہر اس بچی سے ریکویسٹ کرتا ہوں جو جوان بچی ہے، آپ کا والد جتنا بھی غریب ہو، جتنا بھی معاشرے میں غریب ہو، تازی روٹی کما کے کھلا رہا ہو، وہ ہر کسی سے لڑ جائے گا، آپ پر کبھی آنچ نہیں آنے دے گا۔ تو آپ ٹرسٹ کریں، اپنے والد پر ٹرسٹ کریں، یہ لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ان سے نہیں ڈرنا۔ پھر جی یہ جو انٹرویو لیا گیا، اس میں بچی کو گدے پر بٹھایا گیا، ظہیر کو تھوڑا سا نیچے بٹھایا گیا تاکہ اس بچی کے ڈیل ڈول اس طرح ظاہر کیے جائیں کہ یہ پکی خاتون ہے۔ پھر اس کے بیانات دیکھیں، بچی کے منہ میں الفاظ ڈالے جا رہے ہیں، مختلف قسم کے لوگ ساتھ گھوم رہے ہیں عدالتوں میں، اور اس طرح پیش کیا جا رہا ہے جیسے یہ کوئی بہت بڑے مجرم ہوں۔ والدین سے نہیں ملوایا جا رہا، جس نے پالا، جس نے پڑھایا، جس نے اتنی بچی کی خدمت کی، زیارات پہ لے گئے، ٹور پہ لے گئے، ساتھ چلے، اتنا عرصہ بچی کی فرمائشیں کی، وہ ظالم ہیں والدین۔ اب یہ لوگ اچھے ہو گئے ہیں، یہ لوگ اچھے ہو گئے ہیں، اس لیے عدالت، پولیس، ہر کوئی ان کا ساتھ دے رہی ہے۔ خدا را یہ وقت ہے اس قوم کی بچیوں کو بچانے کا۔ کافی چیزیں ایسی جس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ظاہراً یقیناً کہ نیب کا کیس ہے۔ آپ یعنی اداروں سے ریکویسٹ ہے، بلاول بھٹو صاحب سے ریکویسٹ ہے، یہ کراچی کا سندھ کا معاملہ ہے، آصفہ بھٹو صاحبہ سے میں ریکویسٹ کروں گا، آپ خواتین کے لیے کچھ کرتی رہتی ہیں، تو آپ سے درخواست ہے، اسی طرح چیف جسٹس صاحب سے سندھ والے سے، اسی طرح سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے کہ سوموٹو ایکشن لیں، اس کیس کی تہہ تک جائیں۔ یہ جو مونچھوں والا، سفید کپڑوں والا ساتھ گھوم رہا ہے، یہ جو انٹرویو کروانے والے ہیں، یہ جو اچانک سے پیدا ہو گئی ہے، یہ سوشل میڈیا کی اینکر اور ان کے گھر تک پہنچ گئی ہے، اور جامع شیریں کی بوتل سامنے رکھ کے، جامع شیریں کی بوتل سامنے رکھ کے کوئی انٹرویو ہوتا ہے؟ پھر اشارے کاری ہے کہ جامع شیریں کا نام لو، تو جامع شیریں والوں کو پکڑیں، ان کو پکڑیں، پتہ کریں یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں اتنا سپانسر کیا جا رہا ہے اس کیس کو۔ فقط 2 دن سیکیورٹی لے لیں، گارنٹی لے لیں ادارے، فقط 2 دن جج صاحبان سے گزارش ہے، فقط 2 دن بچی والدین کے حوالے کی جائے، بے شک ان کی بیٹی آپ سیکیورٹی لکھوا لیں، کچھ کر لیں۔ 2 دن کے بعد بچی اگر بیان دے دیتی ہے کہ میں والدین کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں ظہیر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ والدین کو ملوائیں تو صحیح بچی، نہیں تو یہ معاشرے کی ہزاروں بچیوں کے لیے پھر تیار ہو جائیں، چاہے وہ کسی غریب کی ہو، امیر کی ہو، کسی جج صاحب کی ہو، کسی سیکیورٹی ادارے والے کی ہو، کسی کی بھی بیٹی پھر محفوظ نہیں رہے گی۔ خدا را یہی وقت ہے، اس بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کر اس کیس کی تہہ تک جائیں۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر۔